Hermanos y hermanas, paz de Cristo, aquí estamos de nuevo una vez más llegando hasta sus hogares con el único propósito de bendecir sus vidas para el crecimiento espiritual. Once again, brothers and sisters, we're coming to you through these means with the sole purpose to bless your lives with the Word. Estamos felices y contentos porque ya agregamos alabanza a nuestros servicios y Dios seguirá, hermanos, perfeccionando la obra porque la obra le pertenece a Él. Por lo pronto vamos a entrar a la palabra de Dios. We're very grateful because we've now added music and worship to our virtual services, and we know God's going to continue to work because the work is His to be perfected, and so we will get into our message like this. Esta semana el Señor me inquietó con respecto a la salvación del ser humano, qué tan importante es entenderla y vivirla agradeciendo a Dios. The Lord this week He bothered me a little bit about preaching and explaining about salvation and why it is important. Y hoy vamos a traer una palabra meditando en este tema tan controversial, la salvación bíblica. And so we're going to get into this message today, a message that can be very controversial, but it's speaking of the biblical salvation. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 19, versículo 10. And we're going to go ahead and open up our Bibles to Luke chapter 19, verse 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuche bien, a buscar. No nomás vino a salvar porque Él podía haber salvado al mundo de la catástrofe, del pecado y ya, pero no, Él se enfocó en buscar a aquellos que estaban perdidos. Because the Son of Man came to seek and to save what was lost. And now we got to pay attention to this because it says He came to seek and to save. So He could have just saved the whole world from this catastrophic sin, but He also came to seek for what was lost. Y se puede entender, hermanos, que buscar es algo que está perdido, o sea, estábamos perdidos. And to seek is to actually go and search, to look deeply for something that was lost. Así que oremos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesus, in this moment. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, para ser instrumentos usados, Señor, para tu honra, para tu gloria y tu alabanza, como lo hemos hecho hasta ahorita. Te doy gracias, Señor, porque me encontraste, Señor, en aquel momento, Señor, que yo más perdido me encontraba. Me hallaste, Señor, y me limpiaste, me salvaste, Señor, y ahora predico tu palabra. Úsanos, Señor, y bendigo la vida de cada uno de los hermanos y que este mensaje sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, paz de Cristo, hoy vamos a tocar un tema que es de mucha controversia dentro del mundo evangélico, porque cada uno o cada quien enseña como lo entiende cuando se trata de la salvación. Brothers and sisters, we're going to go ahead and get into a subject that's very controversial with the evangelical world, because each and one of us can understand it differently when it comes to salvation. Y para mí como pastor es de mucha importancia saber cómo les enseño este tema, ya que voy a rendir cuentas por cada uno de ustedes delante de Dios tarde que temprano. And for me as a pastor, it is very important to know how I teach you this subject, since I will give accounts for each and one of you before God. Así que cada uno de ustedes, hermanos, que Dios me ha concedido pastorearlos, es mi deber, mi compromiso con Dios de enseñarles, cuidarlos, atenderlos, pastorearlos, para que el día que estemos en la presencia de Dios podamos ser aprobados. So it is with my understanding that
to all of those that I've had the privilege to pastor and taken care of and look after you all, it is my understanding and my duty to teach you before, whenever I go to God, I am able to be approved. Hebreos 13:7 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Let's go to Hebrews chapter 13, verse 17. Obey your pastors and submit to them, because they watch over your souls as those who have to give an account. So they do it with joy and not complaining, because this is not profitable for you. Muy bien, sabiendo esto yo, hermanos, no puedo tomarlo muy a la ligera, ya que cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la eternidad. Very well, knowing this, I cannot take this very lightly, since when we talk about salvation, we are talking about eternity. La pregunta es, ¿dónde queremos pasar la eternidad? Al fin de nuestros días, hermanos, porque esta vida es pasajera. And at the end of the day, the question is, where are we going to spend our salvation? Because in the end, this life is passing. It just passes by. Pero mientras llega ese día, debemos de vivir dentro de los principios de la palabra de Dios como un estilo de vida, y no una vida religiosa, sino un estilo de vida que agrada a Dios. But while that day comes, we must live with the principles of the Word of God as a lifestyle and not just as a religious life. Si como hijos de Dios, hermanos, o del Dios santo y celoso, hermanos, siendo el rey del universo, hermanos, Él se humanó tomando forma de siervo y habitó entre nosotros para enseñarnos cómo andar como sus hijos. But as children of God, of the holy God and a jealous God, being king of the universe, He came down, became human, taking form of a servant, and dwelt among us to teach us to walk as children of God. Y para esto voy a traerles a la luz de la palabra de Dios lo que la Biblia dice, hermanos. And by doing this, I'm going to shed some light of the Word of God, of what the Bible says. Mi preocupación es que hoy, en medio de este aislamiento, muchos podemos caer en una confusión, ya que hay demasiada información y cientos de predicadores en las redes sociales. And my concern is that today, in the midst of our isolation, many of us may fall into a confusion, as there is a lot of information out there and hundreds of preachers that are preaching this on social media. Y está bien, usted tiene abierto su decisión, usted decide qué es lo que quiere escuchar, pero yo como pastor quiero que usted sea salvo. And that's fine that you have that information available to you, but as a pastor, I want to make sure that you are saved. Porque muchos enseñan cosas, hermanos, que nos pueden confundir, y yo no quiero ser uno de ellos. Es por eso que me recargo en la palabra de Dios. And a lot of these pastors and preachers, they teach things that can perhaps confuse us, and I don't want to be one of them. That's why I lean on the Word of God. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24, dice el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Luke chapter 13, 22 through 24. Jesus was passing through cities and villages, teaching and going to Jerusalem. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo. Verse 23, and someone said to him, Lord, are there few who are saved? And Jesus said to them. O sea, una pregunta, hermanos, preocupante. ¿Son pocos los que se salvan? And the question is something that's very worrying. The question is, are there few who are saved? Y Dios siempre nos tiene una respuesta favorable. And God always has a favorable response. Versículo 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos
procurarán entrar y no podrán. Oh, hallelujah. Verse 24, strive to enter through the narrow door, because I tell you that many will try to enter and will not be able to. Muchos querrán entrar y no podrán. Many will try to enter but will not be able to. Y es aquí, hermanos, que debemos entender que la salvación, aunque es gratis, porque nadie la puede comprar, tiene un gran precio que usted y yo sí podemos pagar, y se llama esfuerzo. And it is here where that we should understand that salvation, although it is free because nobody can buy it, it has a greater price that we can buy, and that price is called effort. En otras palabras, debemos de hacer algo extraordinario, más allá de lo ordinario, es decir, agregar a nuestra rutina de vida algunos hábitos que no estaban en nuestra agenda. In other words, we must do something extraordinary, something that's beyond the ordinary, that is to add to our routine of life of some habits that were not on our agendas. Así que primero tenemos que entender qué es un hábito. So first of all, we have to understand what is a habit. Son actividades que apropiamos a nuestra vida de una forma muy natural. And a short definition is that they are activities that we appropriate to our life in a very natural way. Y se convierten en parte de nuestra vida. Por ejemplo, el de lavarse los dientes, ir a comer o a dormir. Para esto no necesita que le digan que lo tiene que hacer. Ya lo hace por naturaleza porque es un hábito. And they become part of our life. For example, brushing our teeth, going to eat or going to sleep. For this, we don't need to have somebody tell us to do it because it's just naturally in our instincts and their natural habits. Muy bien, para alcanzar la salvación necesitamos agregar algunos hábitos a nuestra vida. And in order for us to achieve salvation, we must first add some habits to our life. Aunque la salvación es gratis, pero tenemos que agregar hábitos, cambios a nuestra vida. And although salvation is free, we must still put that effort to adding habits into our life. Número 1, debemos de ser hombres y mujeres de oración. En otras palabras, hablar con Dios. Un hábito es hablar todos los días con Dios. And number 1 is to be men and women of prayer, to have that relationship, to be able to speak to God. That way it's a habit to constantly pray. Porque antes, los que no teníamos este hábito, nada más cuando estábamos en una prueba, en una necesidad, en una enfermedad, ay Dios mío, ayúdame, Diosito, ayúdame, ay Dios mío. Pero cuando usted ya se convierte a Jesús, su hábito es hablar con Él todos los días. And before some of us were going through tribulations and all, we would only use prayer for that. We would only use prayer when we needed God. But now that we are saved, we should make this as a habit to constantly talk to God every day. Número 2, leer la palabra de Dios. La lectura bíblica, hermanos, es muy importante porque Dios nos habla. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración y Dios nos habla por medio de la palabra. And we should also be reading the Bible. This is how God speaks to us. We speak to God through prayer, but He speaks through us through His Word. Número 3, otro hábito muy importante, hermanos, que cuesta trabajo agregarlo, es ayunar. Ayunar, hermanos, es abstenerse de algunos alimentos o algunas actividades, hermanos, que nos roban el acercamiento a Dios. Ayunar, hermanos, es dedicarle un tiempo exclusivo a Dios. And our third habit that we should incorporate into our lives is fasting. When we are fasting, we're abstaining ourselves, restraining ourselves from certain foods or certain activities in our life, and we're giving an exclusivity of time to God so He can dwell within us. Y de esa manera usted se hace más espiritual, más sensitivo. Cuando usted practica el ayuno, la presencia de Dios la puede usted sentir muy presente en su vida. And when you fast, you become more prone to the Holy Ghost, the Spirit of God, the presence of God dwelling within you. You become more prone to it. Otro hábito, hermanos, es congregarse, asistir al templo, a las actividades
crecer junto con hermanos que practicamos la misma fe, escuchar testimonios, hablar con hermanos, reunirse con los hermanos, es un hábito donde usted crece y usted va aprendiendo a caminar en Cristo Jesús. La congregación lo va a enseñar. And habit number 4 is gathering. Gathering in fellowship with our brothers and sisters within the same church, growing in the same faith, to move together and grow together. Por último, aunque hay muchos todavía que los hemos aprendido, es crecer en la fe. La fe, hermanos, es una fe genuina, una fe, hermanos, que nos hace creer lo que no vemos. Creemos en un Dios que no vemos, pero lo sentimos y tenemos que crear un hábito de fe. We should always create a habit of growing in the faith. And the faith that we have is a genuine faith of something we believe in that we can't see, like God. We believe in Him, we can't see Him, but we can feel Him. And we should make this habit of growing in faith. Amén, hermanos. Amén. Estos son algunos hábitos que nos ayudarán a ser salvos. Y para ello se necesita un esfuerzo, mis hermanos. And these are some of the habits that will help us to be saved. And for us to take these habits, we must first give some effort. Alguien dijo, yo no oro para ser salvo, yo oro porque ya soy salvo. Some say, I don't pray to be saved. I pray because I am saved. Muy bien. Esta fue la respuesta del Señor a la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Son pocos los que se salvan? Very well, this was the Lord's answer to the questions asked by the disciples. There are few who are saved. Él no les dio como respuesta una cantidad o algo que no podían cumplir. Solo les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. He didn't give them a specific number of how many people were saved. The only thing he told them is to effort themselves to enter through the narrow door, because many will try to enter and will not be able to. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas hemos bautizado? Y al principio parece que mientras necesitan de Dios, sí se esfuerzan, pero ya que Dios arregla algunas cosas en su vida, se dan la media vuelta y se alejan. How many of us, brothers and sisters, have we baptized? And at first it seems, while they are in need of God, they truly try as hard as they can to get close to God and make this a habit. However, but after God fixes some things that they need in their lives, they turn around and walk away. ¿Por qué se alejan? Es que no entendieron lo que significa la salvación, o no le dan el valor que Jesús le dio. And we ask ourselves, why is it that this happens? And it's because these people did not understand what salvation means, nor did they understand the value that Jesus gave to them. Este valor es tan grande, hermanos, que todos sabemos que fue crucificado, humillado como un criminal, hermanos, y todo lo hizo por salvarnos a nosotros de una condenación eterna. And it's a great value that God has given us, because He allowed Himself, He was crucified and humiliated like a criminal, and all of this He did it to save us from an eternal damnation. Tenemos dos opciones, hermanos, en nuestra vida. Voy a hablar un poquito de la puerta ancha y la puerta angosta. So we have two options here. We have the wide door, and then we have the narrow door, which is what we're going to talk about here. La puerta ancha es aquella donde hacemos todo lo que se nos venga en gana, satisfaciendo nuestros propios instintos, nuestros gustos y nuestras pasiones. So the wide door, this is the door where we go in when we do what we want, satisfying our own instincts, our tastes, and our passions. Hermanos, y casi siempre, hermanos, sucede un desbordamiento de relajación moral,
donde nada ni nadie nos importa, solo nosotros. Lo que importa es que yo me sienta bien y eso es todo. And it's almost always an overflow when we are through this wide door. It's an overflow of moral relaxation where nothing and no one means to us. And we just want to be alone. What matters is for us to feel good. And that's everything. Esta es la puerta ancha, hermanos, y dice su palabra, y muchos entran en ella, en esa puerta ancha, sin darse cuenta que los llevará a la condenación eterna. And this is the wide door that we're speaking of. And many of us enter through this door not realizing it, that it leads us to an eternal loss. Hoy en esta tarde, mis hermanos y hermanas, amigos, familiares, compañeros que están mirando este mensaje, es una voz de alerta que Dios te está llamando a entrar por la puerta angosta. Yo quisiera que entendieras este mensaje. And brothers and sisters and friends and family that are watching us now, this is God's voice as a warning to let you know not to go through that wide door, but to elsewhere go into the narrow door. La puerta angosta es aquella donde aceptamos que somos pecadores. Y esta clase de vida casi siempre nos lleva a un estilo de vida donde llegamos al punto que ya no tenemos satisfacción de la vida, donde todo es lo mismo, sin sabor, la misma rutina. And now the narrow one, the narrow door, this is the door in where we accept that we are sinners. This is the kind of life almost always leads us to a lifestyle where we get to the point that we no longer have a life of satisfaction, where everything is the same and tasteless. Entonces, ya cansados de esta clase de vida, nos entregamos al Señor Jesucristo y entramos a lo que la Biblia le llama en capítulo 3 de Juan. Dice, es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. And so when we are already tired of this kind of life, we give ourselves to the Lord Jesus Christ and enter on what the Bible calls in John chapter 3, where we must die and have a new rebirth. Hermano, hermana, amigo, es verdad, la palabra de Dios es verdad. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Se necesita nacer de nuevo, morir al pecado, morir a nuestra vida pecaminosa y nacer de nuevo. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Qué bonita oportunidad. And so this is true. The Word of God tells us that we cannot enter heaven unless we are reborn. If we are born again, that means we have to die from our sin, die from our old lifestyle, and be born again in Christ to enter heaven. What a great word and great illustration here. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, entonces nuestra vida toma el ejemplo de Jesús y nos esforzamos a entrar. Y esto es lo hermoso, hermanos, que esta puerta tiene una sola medida. And when we are born again, this is where our life takes the example of Jesus, and we strive to enter in this beautiful door as a single measure. Haz de cuenta, hermanos, que esa medida está exactamente diseñada a tu vida cristiana. Esa puerta, hermanos, no puedes entrar con más ni con menos. Dios la ha hecho a tu medida. Esa puerta se llama salvación y pocos son los que entran por ella. And through this measure, it's an exact measure, it's an exact fit to your Christian life, and it's designed for your salvation. And not a lot of people go through it. It's like God made a specific door to your measurement, but not a lot of people are able to find it. Tú no puedes entrar por mi puerta. Yo no puedo entrar por la puerta del hermano. Yo no puedo entrar por tu puerta. Cada uno tiene una puerta a su medida, conforme a tu capacidad, a tu ministerio, a tu llamado. Esa puerta, hermano, se llama Jesucristo, el que salva. And so this door, I can't go in through the door of pastor, nor can he go in through the door that God has designed for me. This door is designed specifically for us to enter in through a measurement that's called Jesus Christ is salvation. Y es aquí donde vemos dos clases de personas.
los pocos que se salvan y que entran por la puerta angosta y los muchos que entran por la puerta ancha y se pierdan. La pregunta es, ¿de cuál eres tú hoy en este día, hermano? And so, speaking of these doors, there are two kinds of people that enter through these doors. The few who are saved and who enter through the narrow door, and then there are many who enter through the wide door and get lost. So my question for you today is, who are you today? Which door are you going, and what kind of person are you today? Hay dos metas al fin de esta vida: la vida eterna con Cristo o la condenación eterna sin Cristo. No hay limbo, aquí no hay purgatorio. Aquí la Biblia me dice que hay vida eterna en Cristo y condenación para los que lo rechazan. So there are two goals for the eternal life on top of the two doors and the two kinds of people. It's with Christ in eternal life and salvation, or a damnation without Christ. There's no perjury. There's no place that you go to try to redeem yourself. It's either you're with Christ in eternal life, or you're without Christ for eternal life. Hay dos tipos de temperamento en la vida de los creyentes: el frío o el caliente. And there are also two temperaments for the Christians in this life. You're either hot or you're either cold. La Biblia nos dice bien claro en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Revelations chapter 3 verse 15 and 16 speaks to us boldly. Let's look at 15. I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verse 16, but since you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Si hay una cosa, hermanos y hermanas, que a Dios, voy a usar este ejemplo, disculpe lo grueso que se va a oír: a Dios le dan asco los tibios. And I'm going to use this illustration here that may sound a little bit aggressive, but people who are lukewarm, God is disgusted. Y lo digo en este sentido, hermano, porque cuando tú te estás comiendo algo que no te gusta, hermano, y sabe feo, te da asco, te dan ganas de vomitar. And it's like if you were to be eating something that just doesn't taste right, just doesn't taste very good, and it disgusts you, and it makes you want to vomit. This is the illustration we're using for this verse. Pero Dios, hermano, siempre nos da una opción de rescate. Dios siempre nos da, hermanos, la oportunidad de recapacitar. Por eso dice: por cuanto eres tibio te vomitaré, dice, de mi boca, dice, ojalá fueses frío o caliente. Dos oportunidades te da: ojalá y fueras frío o caliente. Ahorita te digo por qué. And God still gives us an opportunity here. Back to verse 15 of Revelation chapter 3. It says, I wish you were hot or cold. Two options, which we'll get into here shortly. O sea, hermanos, porque los tibios, los mediocres, los que nunca terminan las cosas, hermanos, no sirven para el reino de Dios. Because people that only do things halfway, only people that are not committed fully, don't work and don't bring any success to the kingdom of God. En estos versículos vemos dos tipos de personas que ni entran ni dejan entrar, solo están en medio, como que sí, como que no. And so in these verses we see there are the two types of people who are neither hot or cold, and they allow themselves to enter in the middle of these two options. Y cuando Dios dice, ojalá que fueres frío o caliente, es porque un frío, hermanos, si se decide
y reconoce su frialdad, estando en la iglesia, hermanos, puede entrar si hace el esfuerzo. And when God says that hopefully you were hot or cold, or I wish you were hot or cold, it is because a cold person, if you decide and recognize your coldness, you can enter if you make an effort. In other words, only this is decided and recognized. En otras palabras, solo está en que se decida y reconozca, hermanos, que está frío, que no está haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, yo lo he visto en algunos hermanos que se deciden y Dios les da otra oportunidad y alcanzan la salvación. Lo he visto muchas veces, hermanos. And it's up to them to decide to recognize that they're cold. And I've seen this in a lot of brethren where they are cold and they want to be hot. They take that alternative to be hot, and God gives them another opportunity. Así que, hermano, hermana, amigo, si tú te has alejado de la iglesia, si tú estás ahorita en una condición fría, que dices, yo no quiero ir a la iglesia, no puedo, no me siento bien, lo he intentado, déjame te digo, hoy Dios te está hablando, levántate, Dios todavía está salvando, Dios todavía está dando la oportunidad, levántate, nosotros no te vamos a condenar, no te vamos a juzgar, Dios te quiere salvar. And brother or sister or friends or family, if you are in a stage, if you have came into a place, a dark place where you are cold, you no longer want to serve the Lord, you no longer want to go to church, you no longer want to gather, I'm telling you that God is speaking to you today, and He's wanting you to lift up and get on your feet and keep moving, because the church, us, we are not going to judge you, nor will we condemn you, nor damn you. So we are taking these steps for you to stand up and continue moving to God's salvation. Porque mientras tengas vida, hay esperanza. Because as long as you have life, you have hope. Vamos a ver al caliente, al de temperamento caliente. Es aquel hermano, la hermana que siempre está con una actitud de servicio. And the one that is hot, this person that's on the hot side, is the one who is always has an attitude of service. Siempre está buscando estar sirviendo en alguna actividad de la iglesia. Estos hermanos siempre están dispuestos a cualquier hora, hermanos, para servir en la obra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. And these people of service are also seeking to have more service and be in any activity of the church, and are always ready for all good work. And I bless those brothers and sisters that are in this stage. Estos hermanos están desesperados en este tiempo, hermanos, para estar en la iglesia, para estar en la célula, para estar en el encuentro, en actividades, hermanos, pero también son muy obedientes, obedeciendo a las autoridades. Estos son los calientes. And these brothers and sisters that are hot, they are anxious in this moment, ready to go back to church, ready to keep working, going back to the activities, but they're also obedient to their authorities. Pero queda el tibio. But let's talk about those who are lukewarm. Este le da asco a Dios, porque dice Dios que los vomitará de su boca. And the lukewarm one is disgusting, in other words, to God. He says He will vomit them out of His mouth. Y estos son aquellos, hermanos, que nunca terminan lo que comienzan. Son personas muy limitadas, muy mediocres. And these people are people who never finish what they start, people that are very mediocre. Un día están positivos y otro día están negativos. One day they're positive and one day they're negative. Son los que la Biblia dice en Santiago, son de doble ánimo. And it's the people that James speaks about. They have two kinds of attitudes, double attitudes. Es triste, hermanos, pero los hay. It's sad to see that, but unfortunately there are those who are lukewarm. Pero hoy te digo, hermano, Dios nos está hablando. But I tell you today, brothers and sisters and friends, that God is speaking to us today. Voy a ir concluyendo. And we're going to be finishing up here. Los que están adentro o los que están afuera. Vamos a ver una parábola
Y con esto voy a terminar, mis hermanos. So those who are inside and those who are outside, we're going to see this parable to end this message. Mateo capítulo 25, Let's go to Matthew chapter 25, del versículo 1 al 13. verse 1 through 13. Es la parábola de las 10 vírgenes. This is the parable of the 10 virgins. La estuve leyendo detalladamente, hermanos, y esto me abrió todavía más el entendimiento. And as I was reading this with detail, God was able to open up my understanding. Porque Jesús siempre hablaba en parábolas, hermanos, para darnos a conocer las nuevas del reino. And God always spoke to us in the Word, in parables, to see the goodness of the kingdom. El versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será, fíjese bien, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verse 1, the kingdom of heaven will be like 10 virgins, who taking their lamps went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 of them were prudent and 5 were foolish. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. The foolish ones, taking their lamps, did not take oil with them. Y yo hago un paréntesis, hermanos. Hemos simbolizado en muchas escrituras el aceite como la unción de Dios, como la presencia de Dios. And we make a parenthesis here, where speaking of the oil has always represented the anointing of God. And this is what we are wanting to enforce here, that this oil is going to represent the anointing of God. Así que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron la precaución, hermanos, de tener esa presencia de Dios. Simplemente estaban ahí con las otras 5. So the foolish ones took their lamps, but they did not take oil, yet they were still alongside the other 5. El 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. En otras palabras, sus lámparas iban cargadas de aceite, pero también llevaban vasijas, también llevaban algo extraordinario. So verse 4 says, but the prudent ones took oil in their vessels together with their lamps. So in other words, they had their lamps filled with oil and also a vessel filled with oil. So something extraordinary here. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. And as the husband, who was delayed, he was late, they all slumbered and fell asleep. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Verse 6, and at midnight a cry was heard, here comes the bridegroom, come out to meet him. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verse 7, then all those virgins arose and trimmed their lamps. Versículo 8, escuche esto. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Es decir, las insensatas les dijeron, ustedes que alaban a Dios, ustedes que están en el templo, ustedes que oran, ustedes que ayunan, ustedes oren por mí. En otras palabras, estaban aprovechando a las prudentes que la bendición fuera también para ellas. And here in verse 8, and the foolish said to the prudent, give us of your oil because our lamps are going out. In other words, it's like in our gatherings at our churches where all those who are praying and fasting, we see those that are not doing so. They want us to pray and fast for them. In other words, the prudents are wanting to take advantage of the anointing of the foolish ones, of the prudent ones. Y de aquí me agarro, hermanos, también para decirles del esfuerzo,
que es el esfuerzo individual, la salvación es personal, tu relación es personal, tú tienes que llenar tu lámpara de aceite, tú tienes que llenar tus vasijas de aceite, Dios está amplio para bendecirte de aceite. And so this is where I take into account to tell you that salvation is personal. Your relationship with God is personal, and you should always seek to fill your lamps with oil, to always seek the anointing to be able to have salvation. Mire la respuesta de las prudentes en el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. In verse 9, but the prudent ones responded, saying, so that we and you are not lacking, go rather to those who sell and buy for yourselves. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Oh, verse 10, but while they were going to buy, the husband came, and those who were prepared entered with him to the weddings, and the door was closed. Hermanos, porque tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Ya la pandemia, ya está la gente, ya nomás se mira y dice, no, pues ya pasó la pandemia. El susto ya se les está pasando. Ya las cosas se están acostumbrando, hermanos. Vean las noticias, vean lo que está sucediendo. Ya la gente está muy deliberada en las calles, en los clubs, en los restaurantes, en las playas. ¿Dónde está el temor que tenían? Pero la iglesia sigue preparándose. La iglesia sigue guardándose. So in verse 10 here, we have to keep in account that we must be prepared so when the coming of our Lord Jesus is near. Nowadays, and during the pandemic, people are out, they're doing things normally. They're out in restaurants, they're going out to the beaches, they're hanging out, they're going to the places that we normally would. But we ask ourselves, I thought they were scared before of the pandemic. People are getting used to it. But the church will continue to prepare for the coming of our Lord. El versículo 10. Verse 10, but while they were going to buy, the husband came, and those who were prepared entered with him to the weddings, and the door was shut. Se va a cerrar la puerta un día, como se cerró en el arca, hermanos, de Noé. Dios cerrará esa puerta, la iglesia será levantada, hermanos. Y entonces, hermanos, los que no fueron prudentes, hermanos, se quedarán. And it's just like the days of Noah, this door will shut. Those who were left outside will not be able to come in, and only those who were prudent, those who were wise, will be able to enter. Después, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verse 11, then the other virgins also came, saying, Lord, Lord, open to us. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Verse 12, but he answered and he said, truly I say to you, I do not know you. Imagínense, hermanos, las 10 vírgenes esperando al esposo. Según ellas, todas estaban esperándola. Según ellas, todas estaban en una actitud. Pero 5, él mismo les dice, no las conozco. And so apparently all the 10 virgins were waiting. They were aggressively waiting for the bridegroom, but 5 of them, he said to them, I do not know you. Imagínense cuántos estaremos en la iglesia, ahí sentados en las bancas cada 8 días. Cuántos estaremos ahí, hermanos, y que oigamos esas palabras, no te conozco. Imagine those that are in church, in our church, wherever you're at, that out of some of us, God will say, I do not know you. Y no solo eso, hermanos, en Juan también, hermanos, el Evangelio, hay una escritura donde Jesús les dice a aquellos discípulos que muchos les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos.
En tu nombre echamos fuera demonios y yo les diré apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. And in the Gospel of John, it also speaks of us in a scripture where he says, many of you will call me Lord, O Lord. We've casted out demons, we've healed people, but in the end, I will say to you, depart from me, doers of evil, I do not know you. ¿Cómo no te va a conocer si no? ¿Cómo te va a conocer si no hablas con él? No tienes una relación íntima, no entras a su recámara, no ayunas, no te consagras, no lo alabas, no lo adoras, no lo predicas. ¿Cómo quieres que él te conozca? How do you want him to know you? How do you want God to know you if you don't pray, if you don't fast, if you don't worship him, if you don't consecrate yourself, if you don't seek him? Nosotros somos muy buenos para decir que Cristo te ama, somos muy buenos para decirte todo está bien, Él te va a ayudar, Él te va a sanar, Él lo va a hacer. Somos muy buenos porque somos compasivos, somos humanos, sí, pero la realidad es que si no tienes una relación íntima con Dios, tu salvación corre peligro. And we are very good at saying God loves you, God bless you, and cheering people on because we're human. That's just our nature. But in reality, we have to be able to be true to understanding that we need a relationship with God. We need to know him, because if we don't do so, our salvation is in danger. Hermanos y hermanas, yo se los digo porque estoy preocupado. Estamos en unos tiempos bien difíciles alrededor del mundo. And I tell you this because I'm very worried, because we're in times of trouble, times of scaredness around the world. En el 2000, hermanos, cuando las computadoras, hermanos, se anunciaba que iban a colapsar, que los sistemas computarizados iban a haber un caos mundial, hermanos. Mucha gente llegó a las iglesias, mucha gente buscaba de Dios porque se oía que el fin del mundo, hermanos, noticia espeluznante, hermanos, en el 2000. And in the year 2000, I remember when there was a big news that all the World Wide Web was going to collapse, all the computing systems were going to collapse, and people ran to churches seeking an answer because there were news that gave goosebumps of the end of the world. That was in the year 2000. En el 2011, hermanos, el 9 de septiembre, el ataque terrorista, hermanos, en las Torres Gemelas, se oían los rumores de que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial, de que ya este mundo se iba a acabar, hermanos, y las gentes empezaron a aglomerarse en las iglesias, empezaron a buscar, hermanos, y no sucedió, hermanos. And another example was 9/11, when we had the terrorist attacks on our country, where people started seeking churches because they thought the end of the world was coming because of World War III, but it never happened. Ahora, en 2020, hermanos, esta pandemia alrededor del mundo, hermanos, ha estremecido a todo ser viviente, hermanos, humano, aquí en la tierra, hermanos, y las primeras semanas, acuérdense cómo abarrotaron las tiendas con el papel, con el desinfectante, cómo la gente andaba asustada. Vea hoy vea que la gente ya se le está pasando el susto, hermanos, pero nosotros no. And even now in 2020, where we have this pandemic where people were scared and they went out and started buying toilet paper and disinfectants and hand sanitizers, and people were scared. And even now their fears are gone, but the church is still worried. Porque el ser humano es convenenciero, porque el ser humano solamente cuando vienen las crisis, solamente cuando estamos en estas circunstancias, entonces Dios mío, ayúdame, Diosito, ayúdame. El ser humano es un ser, no sé cómo decirlo, hermanos, pero la iglesia debe de estar velando. And as humans, a human being is very convincing to their own thoughts, where we only seek God when we are in the midst of troubles. We ask God to save us, we ask God to heal us and to keep us from any harm, but the church is still watching, like watchdogs.
Por eso el versículo 3, hermanos, de esta parábola que leímos de las 10 vírgenes, el mismo Señor Jesucristo les dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad quiere decir estar alerta. And in verse 13, the Lord says to them at the end of the parable, watch therefore, for you do not know the day or the hour in which the Son of Man is to come. To be like watchdogs, to take an eye, be alert. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. Yo no te estoy hablando de doctrina. I'm not speaking of any kind of Yo doctrine. no te estoy hablando de una religión. I'm not speaking of a specific religion. Yo te estoy hablando de las palabras del Maestro. I'm speaking to you of the words of the Master. El que dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Because he has came to seek and to save what was lost. Yo te estoy hablando de una vida eterna que Él promete. I'm talking to you about of an eternal life that he Te promises. estoy hablando de una salvación que es real. I'm speaking to you about a salvation that is real. Te estoy hablando de un infierno que es real. I'm speaking to you of a hell that is real. No te estoy hablando de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. I'm not speaking to you of the apostolic church and the faith of Jesus No te Christ. estoy hablando de mi iglesia. I'm not speaking to you of our church. Te estoy hablando de la salvación de tu alma. I'm speaking of the salvation of your soul. Que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. That one day we will be before the throne of Y God. vamos a ser juzgadas por las cosas que hicimos, fueran buenas o sean malas aquí en la tierra. And we will be judged based upon our actions that were either good or bad on this Y earth. lo vamos a hacer tarde que temprano. And sooner or later that day will come. Por eso yo te invito, hermana, tú que estás ahí, no has aceptado a Jesucristo, acéptalo hoy. Toma esta decisión, es muy importante. And that's why I tell you, brother, sister, friends, or family that have not accepted Christ yet, I ask you to do so, to take this decision. Este no es un mensaje de gozo y de alegría, es un mensaje de reflexión. This message is not a message of joy and happiness, but it is a joy of reflection. Reflexiona dónde quieres pasar la eternidad. To where you want to spend your eternity. Mira, te voy a dar un consejo que yo escuché. And I'm going to give you an advice that I once heard. Le dijo un predicador a un ingeniero. There was a preacher that once told an engineer, Le dijo, mira, arrepiéntete para que vivas la vida eterna con Cristo. he said to him, repent so you can live an eternal life with Jesus. Entrégate a Jesús. Give yourself to Christ. El ingeniero le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé si hay cielo o si hay infierno, yo no sé si hay eternidad, así que no me interesa eso. And the engineer said to the preacher, I don't know if there's a hell or a heaven, so this really doesn't interest me. Y se iba a dar la vuelta cuando el predicador le dice, espéreme, Señor, por favor, déjeme, le doy un consejo nada más. And so the preacher, before the engineer walked away, he said, before you leave, let me give you some advice. Le dice, mire, usted tiene toda la razón, He says, you have all the right reason. pero yo quiero decirle algo. I want to tell you something. Si hay cielo y usted muere y va al cielo, ¿qué ganaría? He says to him, if there is a heaven, and if you were to die and go to heaven, what would you have gained? Pues el cielo, le contestó el ingeniero. And he said, well, I would have gained the heavens. Dice el predicador, y si no hay cielo, ¿qué perdería? And then the preacher asked him again, if there wasn't a heaven, what would you have lost? Dice el ingeniero, pues nada. And he said, well, I wouldn't have lost anything. Ahora se la voy a voltear. Supongamos que usted muera y que no aceptó a Jesucristo y que fuera al infierno. ¿Qué perdería? And now I'm going to twist this story around and ask you,
if you were to die and if you were to go to hell, what would you lose? Pues se quedó callado el ingeniero. And so the engineer stayed quiet. Porque le volvió a preguntar el predicador. Y si no hay infierno, ¿qué ganaría? And then he asked him again, and if there was no hell, what would you have gained? Ah, pues nada. Ahí sí tuvo respuesta. And then he had an answer, and he said, I wouldn't have gained anything. Porque dentro del corazón de aquel ingeniero, él sabía que estaba arriesgando su eternidad. Por eso no contestó si había infierno o no hay infierno. Y yo te digo en esta hora. And then the engineer only responded there because he knew that his salvation was in danger, because he knew there was a hell. And that's why I tell you today. Para mí, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Because for me, brothers and sisters, friends and family. Iglesia en general. And the church in general. Yo estoy seguro que hay un cielo. I'm for sure that there Yo is a estoy heaven. seguro que hay una vida eterna. And there is an eternal life. Porque el que vino del cielo Because the one that came from heaven fue crucificado y muerto y resucitado. was the one who crucified, died, and resurrected. Y su cuerpo no fue encontrado. His body was not found. Y la Biblia me dice que el mismo que descendió del cielo And the Bible tells me the one that descended from the es el heavens mismo que ascendió a los cielos. is the one that ascended to the Y heavens. esperamos su venida. And we are awaiting his return. Y si nosotros estamos seguros And if we are for sure de esta of salvación, this salvation, entonces debemos de estar preparados. that we should be prepared. Yo no le tengo miedo al I'm infierno. not afraid of hell. Yo no le tengo miedo a ir al I'm not infierno. afraid to go to Porque el hell. infierno no es para Because the hell nosotros. is not for El us. infierno no es para el ser Hell humano. is not for humans. El infierno es para los demonios y sus Hell ángeles. is for demons and his saints. Eso dice la Biblia. And that's what the devil, that's Pero what the todos Bible says. aquellos que no aceptan a Jesucristo, But those who do not accept Jesus, todos aquellos que no viven una vida apasionada y consagrada a those Jesucristo, that don't live a passionate and consecrated life for termino Jesus, diciendo, I finish by saying, el que persevere hasta el fin, he who perseveres till the end, este this será salvo. shall be saved. Así que el fin no ha llegado. So the end is not here yet. Seguiremos perseverando We will keep en persevering el nombre de in the name Jesucristo. of Jesus. Te alabamos, Padre, We worship you, Father, porque tú viniste a salvar because you came to save lo que se había, y a buscar lo que se había and to perdido. seek what has been lost. Gracias por haberme encontrado. Thank you for finding me. Gracias por esta salvación. Thank you for this salvation. Aleluya. Hermanos y hermanas, paz de Cristo. Praise the Lord. Una vez más agradecemos a Dios Well, once again, thank God por esta palabra bendita, for this holy word, por su presencia, for his presence, su atención, for his attention, por su esfuerzo, for your efforts, por sus for participaciones. your participation. Sigamos en contacto. Let's keep being in contact. Volvamos, hermanos, a buscar más y más de Dios Let's continue to keep seeking for God hasta que Cristo venga. until he returns. Hermanos, el martes continuamos con las actividades. Es muy probable que para el otro domingo tengamos una buena sorpresa, una buena noticia para reunirnos en el parqueadero de la iglesia. Parece que nos están dando esa prioridad o oportunidad de reunirnos en el parqueadero de la iglesia para celebrar al aire libre a Cristo Jesús. And so next Tuesday we'll continue with our cell groups, and on Thursdays as well. And hopefully by next Sunday we'll have some good news to perhaps be able to have our services outdoors. Así que, hermanos, sigamos orando unos por los otros. Let's continue to pray for one another. Y bueno, les recordamos, ¿verdad? Y agradecemos de veras infinitamente a aquellos hermanos fieles. Los honro a los hermanos y a las hermanas que llevan su diezmo, que aportan sus ofrendas. Algunos hermanos que no están en la iglesia o personas nos han ofrendado ya por estos medios, hermanos, porque sienten ese corazón y son los que han sacado adelante estos gastos de estos 2 meses. And so we also want to remind you and also thank those who are faithful in their giving and their tithes and their offerings. We've seen God move through other people that are not in our church, and they have given us a donation for our church, and it's you guys that keep pushing the church forward in the midst of these past 2 months of these expenses. Esto quiere decir, hermanos, que Dios cuida de su
de su iglesia. That means to say that God takes care of His church. Pero si tú eres miembro de la iglesia, bautizado en la iglesia, But if you're a member and you're baptized a member of our church, es un deber, hermanos. it's a right. Hazlo. You should do it. Ayúdanos a seguir empujando el barco. Help us push this boat along. Hermanos, y mi deseo es que Dios los bendiga de nuevo. And my wish is that God may bless you all. Dejo el lugar a nuestro hermano Adrián para que nos despida, haciendo la invitación a la célula que ya comenzamos los jueves y que nos dé un poquito de información más, si gusta, hermano, y nos despide con una oración. And so I just want to remind you all, those of you who are seeking to be part of our church, we also give that welcoming to everybody. We are in the midst of turning into a bilingual church where everything, the service, our messages are translated to give that door, a wider door to those people to come in and people to be saved and hear God, hear the Word of God. But we have a cell group, a virtual cell group where we get together at our homes on Thursdays, which we will be transmitting live through our church page, where we just want to encourage you to keep moving and keep incorporating the Word of God in the midst of the week. That starts at 8 o'clock on Thursdays, and we give the welcoming to all those that are wanting to hear Word of God, and that friends and family, that way you all can join in. If you have friends or any family that speak English, allow them to come in and visit us virtually through the cell group. And just like that, we're going to go ahead and finish with a prayer. Vamos a terminar con una oración. God, we thank you for this word, Jesus. We thank you for this day because you've been great, because you're still moving, God, regardless of this pandemic, regardless of the situation. God, thank you for this word because we know your coming is near, because there are people that need to be saved, God. We ask that you keep blessing our church, keep blessing the people, Father, that are out there, that are watching us virtually, that are in the midst of troubles, God. We know that you are here to save and to bring salvation, God. We thank you for all that you've done. In the name of Jesus, Father. Amen. God bless you all. Dios lo bendiga. Amen.